मरना कौन चाहता है सर, कोई जान नहीं देता, सबको सिर्फ एक स्टोरी अच्छी चाहिए, जान शान कोई नहीं देता सर। लेट्स कम बैक टू दैट एलिमेंट। हाँ, बल्कि जान देने की सोच होगी तो ही तो निकलना है आपने। तो टोल कैलकुलेट कर लेते हैं। टोल है नए लोग, नई बातें, नए ताने, नए मिजाज, आपके स्टेटस से नीचे के लोग, कुछ स्टेटस के बहुत ऊपर लोग, कंप्लीट डाइवर्सिटी, नो कंफर्ट जोन, नो कन्वीनियंस, कोई कोल्ड शोल्डर्स नहीं है, कोई पैम्परिंग नहीं है, कोई मम्मी पापा नहीं है। यूर इन द रियल गेम। तन्हाई है, डाउट है, बड़े बड़े शैतान और डीमंस हैं, मगर वो दो तोपे जो आप लेके आए हुए हैं ना, सब्र और यकीन, वो काम करेंगे और वो फ्रंट पे काम नहीं करती। इन दो मशीनों का मसला ये है कि ये विजिबल नहीं है, ये बैक एंड पे काम करती रहेंगी और रोज की हिट है और ये रोज रिपेयर करेंगे आपको। यानी सब्र यकीन आपको रोज रिपेयर करेंगे और दुनिया आपको रोज हिट करेगी। तो ये जंग शुरू हो जाएगी यहाँ से। और कंप्लीट स्टार्टिंग फेज के अंदर ना, एक पैर खाई में, दूसरा समंदर के। तो जिस दिन खाई ने नहीं नोचा होगा तो उस दिन समंदर खा रहा होगा बैठ के, और जिस दिन समंदर नहीं खा रहा होगा उस दिन खाई नोच रही होगी। इसमें ये पहले कदम है इंसान के। और इसमें सिनेप्स है क्या ना, बिलीफ सिस्टम चाहिए आपको, गैरत चाहिए। तीसरा ऐड कर लें, गैरत इंटरनल है, सब्र यकीन एक्सटर्नल है। सब्र यकीन अल्लाह ओरिएंटेड है, गैरत एस्टीम ओरिएंटेड है। सही है। गैरत भी खड़ा करती है इंसान को, और अल्लाह से उम्मीद, यकीन, मोहब्बत वगैरह वो सब्र यकीन ले जाएगा। गैरत उसको कहेगी नहीं यार। तो जितना वो मारेंगे ना, उसकी गैरत के बारे में ये लिख लें फॉर्मूला जो सुन रहे हैं, द मोर यू हिट गैरत द बिगर इट बिकम्स। गैरतमंद आदमी की गैरत को मारोगे ना तो वो और बड़ी गैरत बनेगी, और गैरत कम आदमी की गैरत को हिट करोगे ना वो और कम हो जाएगी। बगैरत हो जाता है, गैरत वाला और गैरत। वो इसको आप वो जब एक गैरतमंद आदमी जलील हो रहा है ना, क्योंकि हालात हो गए, वो पावर मिल जाएगी उसको। इसलिए कहते हैं गैरत। आपने एक जुमला भी लिखा था फेसबुक पे 2-3 दिन पहले। मैंने ये लिखा था कि अगर इंसान की जरूरत, मैंने पोस्ट की, वैसे ही बैठा था, मुझे सोच आई, जरूरत अगर गैरत से बड़ी है तो वो इंसान भिखारी बनेगा, और अगर गैरत जरूरत से बड़ी है ना तो वो इंसान इमाम बनेगा, कायद बनेगा इंशाल्लाह। आप इधर से पूछें, आपने आगे पूछना है। ये अब चलेगा। इसकी ड्यूरेशन कितनी है ये हर इंसान के लिए डिफरेंट है। लेकिन अब इन टेक्निकल ग्राउंड्स, लेकिन अभी पहली फिजिकल रिस्पॉन्स का इनात अभी तक नहीं आया। रिस्पॉन्स नहीं, अभी नहीं, अभी चल खाली एक इनविजिबल मशीन चल रही है दिमाग के अंदर, होप की, अल्लाह ताला से। ग्राउंड पे कोई रिजल्ट नहीं। ग्राउंड पे सब कुछ एक अजनबियत है, एक बंदा स्ट्रेंजर है, एक नए रास्ते के ऊपर है। जो आएंगे वो यहाँ पर ये सोचना चाहिए इंसान। अच्छा, जो आएगा भी ना वो इतना माठा और माड़ा रिसोर्स होगा, बहुत बनाना पड़ेगा इसको, कि बंदा कहेगा यार हम नवाब थे क्या, कुछ एक एक्सपोजर था, गद्दी पे बैठे हुए थे, ये क्या है। और उस वक्त तो इतना बंदा हमारे इर्द गिर्द होता था हफ्ते की रात को, और हम तो पता नहीं क्या कुछ नहीं कर रहे थे। गद्दी की, वो आप नहीं थे, वो गद्दी की पावर थी। सही है। गद्दी तो हटी है, अब आप है। अब आप है। तो अब जो बंदा आपके पास आ रहा है ना, वो इतना नॉन प्रेजेंटेबल और माड़ा रिसोर्स आएगा शुरू में आपके पास, इसको ना भी सो वीक कि बंदा कहेगा मैं सल्तनत इनके साथ बनाऊं। भाई वो आपके घोड़े थोड़ी थे, वो तो आप किसी के सहारे पे खड़े हुए थे ना। अब आप आए ना मैदान में खुद। मैंने भी किसी को बोला ना, मैं किसी के साथ था, तो उनकी सवारी मुझे बहुत अच्छी थी, बहुत महंगी सवारी में मुझे लेने आए कोई, तो जो मेरी खिदमत के लिए हजरत थे वो मेरा बहुत इज्जत करते हैं, बहुत एहतराम करते हैं। तो मैंने कहा सफर तो मैंने आपके साथ किया है, लेकिन किसी दिन आपके साथ सफर करेंगे। सही है। क्योंकि अभी भी आपने हमारे साथ सफर किसी और के नाम पे किया ना, तो असल सफर जिस दिन आप हमारे साथ करेंगे तब आपकी कैपेसिटी का पता चलेगा। तो हमारी कैपेसिटी तो हर सफर में वही रहेगी, चाहे वो किसी बड़ी में हो चाहे छोटी चीज में हो, हम तो वही हैं। आपके सफर का हमारे साथ ताल्लुक पता चलेगा जब ये नहीं होगा आपके पास। अभी बहुत कुछ है, नहीं तो आप किसी की सपोर्ट पे बात कर रहे हैं ना, वो हाथ जिस दिन आप होंगे तो उस दिन बात होगी ना आपसे। तो ये अब इसके अंदर जो है ना अब बढ़ेगी। अब यहाँ पे अक्सर लोग जो है ना वो घबराहट है, ये असल में घबराहट का जोन है ना। इज्जत चैलेंज हो रही है, नफ्स चैलेंज हो रही है, घबराहट चैलेंज हो रही है, ईगो चैलेंज हो रहा है आदमी का। सर नोबडी केयर्स अबाउट एन ओल्ड मैन
who's not changing with the trends of the society. Nobody cares. People don't care what you achieved last year. लोग आपकी सोशल मीडिया, आपके मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ लोग फौत हुए, बड़े हाई पावर्ड थे वो जमाने में, किसी इंडस्ट्री लीडर्स थे. मैं 2 दिन में, मैं जिस दिन खत्म होऊंगा ना, 2 दिन भी याद नहीं रखेगा शायद. दिस इज अ रियलिटी. तो भैया आपने बैठ के जितनी बार कहना है जी हम ये हैं और हमारे बड़े ये थे और हम तो बड़े चौधरी हैं, और हम दीनदारों को भी समझा रहा हूँ, कुएं में मेंढक को अपना कुआं बहुत अच्छा लगता है, मगर पूरा इलाका इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है. इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. उन्होंने आपके कुएं को ऐसा सारे कदीमा रखा हुआ है. सही है. वो नहीं मानते. कुएं का मेंढक अगर ये समझता है ना कि पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना ये तो फारिग है, मैं असल इंकलाब हूं, मैं इतना ही रहूं तो मैं ठीक हूं, तो खुशफहमी अच्छी है, लेकिन हल्की हल्की जब ईंट कुएं की गिरना शुरू होती है ना, तो तब ये बार बार मनूवर चेंज नहीं करिएगा, फिर स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करेगा अगर कुएं की दीवारें कमजोर होकर गिरना शुरू हो जाए. समझ रहे ना आप? सही है. फिर आप चेंज और ये मनूवर्स और फिर ये मीडियम्स और एवोल्यूशन की बातें नहीं करिएगा, वैसे ही रहिएगा, वैसे ही लाफिंग स्टॉक बन जाएंगे आप. ऐसा होता नहीं है, बदलते सब है. तो आपने देखा है ना कुछ, तो इस पे मेरा जुमला बड़ा अच्छा है, कुछ आज बदलते हैं अदिल भाई, कुछ कल बदलेंगे. बदलता हर कोई है, ठीक है. बदलना पड़ जाता है, वरना एक रूट है जिससे कुआं इंडस्ट्रियलाइजेशन को बर्बाद कर सकता है. शहादत. प्योर ग्रे है, अंधेरे हैं, पता ही नहीं है क्या करना है, कुछ नहीं पता कि पीछे क्या गलती हुई है, कुछ नहीं पता क्यों बर्बाद हुआ है. मिजाज नया अपनाने में तकलीफ होगी. अब मैं बताता हूँ तकलीफ क्या आएगी आपको. जिस पर उसने सब्र करना है, जिस पर उसे यकीन रखना है कि मैं इसे मास्टर कर लूं, उसे नंबर 1 आप गिनना शुरू करना चाहे करते हैं. नंबर 1 तो उसको पीपल्स मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी. सही है. कि जिस अंदाज में मैं लोगों के साथ चलता था और जिस अंदाज में मैं उनको समझता था और जिस अंदाज और जिस इल्म के साथ मैंने उनके साथ एंगेज किया है, ये कंप्लीटली मनूवर होके चेंज हो जाएगा. जो उसकी नफ्स के ऊपर 100 छुरे, 100 नेज़े और 100 तोप मारने के बराबर. एटीट्यूड पूरा कंप्लीट चेंज, कंप्लीट एटीट्यूड, बिहेवियरल साइकोलॉजी पूरी चेंज. सही. जुमले किसको कितने देने हैं, किसको नहीं देने, किससे हाथ मिलाना है, किससे नहीं मिलाना, किसको करीब करना है, किसको दूर करना है, किसको प्यार देना है, किससे हेल्प मांगनी है, किससे नहीं मांगनी, इसके मांग के कितनी तरीके से मांगनी है कि मैं बर्बाद में कंप्लीट हूं. तो अगर अब मैं एक चीज बेचने जा रहा हूं, बर्बादी हो चुकी है, अगर मैंने इस बर्बादी के अंदर अपना जैसे आपने चीजें बेचना शुरू करनी है, मार्कर एक्टिव हो जाएगा मार्केट में. दोबारा आया. नहीं, अभी लोगों को पता थोड़ी है कि आप बर्बाद हो चुके हैं. सही. तो आपको पता है ना, तो सारी अभी इंटरनल चल रही है. इधर आपने गाड़ी बेचनी है अपनी, या इधर आपने किसी भी उस रिजॉल्व के लिए काम करना है, मार्कर एक्टिवेट हो जाएगा मार्केट में, भैया समथिंग इज रॉन्ग. ओके. तो इसमें से निकलने के अंदर बहुत कुछ बचा के रखना है. मतलब हम आज भी कहते हैं कि कहानी इस तरह मत खोलो कि कुछ लोग पहुंच जाए आपके असल दुश्मनों तक. आपने रसाई नहीं देनी ना किसी को, चाहे 14-15 साल, 20 साल भी क्यों ना गुजर जाए. क्योंकि इससे बड़ा बेवकूफ क्या होगा जो आपकी प्रेजेंट डे हैसियत के लोगों को उनका पता बता दें जिनके साथ आप 20 साल पहले कहीं लड़े थे, और वहां से वो राज मिल जाए उनको जो आज तक किसी को नहीं पता कि इनको गिराने का तरीकेकार क्या है. सही. गेट द पॉइंट. इस पूरे एटमॉस्फेयर में आपने अगर वीकनेस एक्सपोज भी करनी है हेल्प क्रिएट करने के लिए, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके 90-70% एंगल ज्यादा ना खुल जाए. सही है. ये मैं बता रहा हूँ, ये अब टोल आ रहा है उसके ऊपर. इसलिए मैंने पहली बारी में जब आप कह रहे थे ना जल्दी बताएंगे, मैंने उसमें नहीं बोला था, अब टोल बता रहा हूँ मैं आपको, लोग डरे नहीं. तो ये क्या होगा, इस सारे को समझना है उसने, क्योंकि पहले तो सब कुछ जी हजूरी चल रही थी, सब कुछ आपके फेवर में चल रहा था ना, और आप समझ नहीं रहे थे. अब आपको लग गई सट, गिर गए. अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अब मिजाज आएंगे, नजरें बदलेंगी, लोग चेक करना, लोग मजे ले रहे होंगे ना बैठ के भी, तो वो सब चलेगा. और अब आप एक चीज बेचने जा रहे हैं अपनी, या आप अपनी एक चीज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपने सारी जिंदगी हेल्प नहीं मांगी, अब मार्कर्स एक्टिवेट हो जाएंगे ना सोसाइटी के. अगर ये बिक रहा है तो इसका मतलब ये मसला है ना, तो वो कैलकुलेशंस खुद ही चलना शुरू हो जाएंगे. सही. तो इस सारे के बीच में आपने कभी एडजस्ट करने की कोशिश नहीं की.
آپ کہیں اب آپ راستہ تلاش کرنے کے لیے روز جس راستے سے آتے تھے آپ اس سے ہٹ کے ایک اور روٹ لے کے آنا چاہ رہے ہیں. وہ روٹ آپ کسٹمری نہیں ہے اس کے اوپر. آپ کو صرف شارع فیصل سے گھر جانے کی عادت ہے, کینٹ سے نہیں. صحیح. نیا روٹ ہے, نئے گنڈے ہوں گے, نئے بدماش ہوں گے وہاں پر, صحیح. نئے کارنیورسز ہوں گے, چھوٹے ہوں گے, بڑے ہوں گے. اور آپ کے پاس پرانا ارسنل کچھ نہیں ہے. آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں نا. جو آپ کے پاس ہے انہیں دیکھے گا تھوڑی. پرابلم یہ آپ کا ویپن جو ہے نا وہ اب دنیا نہیں رہی آپ کے پاس. صحیح ہے. جس ویپن سے آپ دنیا کو نیچے لگاتے تھے نا وہ نہیں ہے اب آپ کے پاس. آپ کی تیز تراریاں, آپ کی زبان درازیاں, آپ کی گاڑیاں, آپ کی چودراہٹیں, آپ کی ٹور, آپ کے کانٹیکٹس, آپ کے لنک سب ختم ہو چکے ہیں. صحیح ہے. آپ کھل چکے ہیں, آپ بدنام ہو چکے ہیں. صحیح. جو نہیں ہوئے وہ آپ کی حرکتوں سے مزید ہو جائیں گے. اس میں آپ نے تھوڑا روٹ سوئچ, اب بندے نے تدبیر کرنی ہے نا. اب یہاں بیٹھ کے اگر مسلمان کہے یا کوئی انسان کہے کہ یہ پورا راستہ بھی اللہ ہی کرا دے, یہ سارا جو ٹول کھڑا ہے میرے لیے وہ بھی اللہ صاف کر دے, اور منزل خود چل کے آ جائے, تو انقلاب آ جائے گا. اور یہ ایک بہت پاورفل سائیکالوجی ہے کہ تم بس یہ مان لو کہ تم بہت بڑے ہو. اگر آپ اسے سپیریئر سائیکالوجی کہیں گے کہ یہ ایک بہت بڑی پاور ہے کہ تم صرف مان لو اللہ تعالیٰ کو, تو یہ سب کچھ ہٹ جائے گا. اور تمہیں اس کے سے گزرنے کی وہ جو ٹول اور تکلیف لینے کا جو ایک ہے, یہ سنت تخلیق ہی نہیں تھی اللہ کی. صحیح ہے. کہ تم گزرو گے اس سے. یو تھنک یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہونا چاہیے, یہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نبیوں سے آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر وہ ہیلپ, جو چیز آپ, جو مقام ہے, مقام خود اٹھ کے آئے گا آپ کے پاس. مقام آئے گا اٹھ کے ایک دن آپ کے پاس, لیکن اس کے لیے آپ کو ایک مقام بننا ہے. تب مقامات آئیں گے پھر آپ کے پاس. تو اب سوئچنگ ہونی ہے, چینج آنا ہے اپنے اندر. اس ڈائیورسٹی کی چینج آئے گا جہاں اس کا موڈ, مزاج, ایٹیٹیوڈ, ایموشن. اس کے اندر وہ بھی آئے گا نا کہ نوابی اصل معنوں میں ختم. نوابی ٹوٹے گی نا حضرت کی. ہم نواب تھے, یہ بات کرنا نہیں, کس نے نہیں سنا. نہیں سر. کچھ لوگوں کا ہوتا ہے وہ, لیکن وہ یہ ہر جگہ. مرنا کون چاہتا ہے سر؟ کوئی جان نہیں دیتا. سب کو صرف ایک سٹوری اچھی چاہیے, جان شان کو نہیں دیتا سر. لیٹس کم بیک ٹو دیٹ ایلیمنٹ. ہاں, بلکہ جان دینے کی سوچ ہوگی تو ہی تو نکلنا ہے آپ نے. تو ٹول کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. ٹول ہے نئے لوگ, نئی باتیں, نئے تانے, نئے مزاج, آپ کے اسٹیٹس سے نیچے کے لوگ, کچھ اسٹیٹس کے بہت اوپر لوگ, کمپلیٹ ڈائیورسٹی, نو کمفرٹ زون, نو کنوینئنس, کوئی کولڈ شولڈرز نہیں ہے, کوئی پیمپرنگ نہیں ہے, کوئی ممی پاپا نہیں ہے. یو آر ان دا ریئل گیم. تنہائی ہے, ڈاؤٹ ہے, بڑے بڑے شیطان اور ڈیمنز ہیں, مگر وہ دو توپے جو آپ لے کے آئے ہوئے ہیں نا, صبر اور یقین, وہ کام کریں گے. اور وہ فرنٹ پہ کام نہیں کرتی. ان دو مشینوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ویزیبل نہیں ہے. یہ بیک اینڈ پہ کام کرتی رہیں گی, اور روز کی ہٹ ہے, اور یہ روز ریپیئر کریں گے آپ کو. یعنی صبر یقین آپ کو روز ریپیئر کریں گے, اور دنیا آپ کو روز ہٹ کرے گی. تو یہ جنگ شروع ہو جائے گی یہاں سے. اور کمپلیٹ سٹارٹنگ فیز کے اندر نا, ایک پیر کھائی میں, دوسرا سمندر کے. تو جس دن کھائی نے نہیں نوچا ہوگا تو اس دن سمندر کھا رہا ہوگا بیٹھ کے, اور جس دن سمندر نہیں کھا رہا ہوگا اس دن کھائی نوچ رہی ہوگی. اس میں یہ پہلے قدم ہے انسان کے. اور اس میں سناب سے کہنا بلیف سسٹم چاہیے آپ کو, غیرت چاہیے. تیسرا ایڈ کر لیں, غیرت انٹرنل ہے, صبر یقین ایکسٹرنل ہے. صبر یقین اللہ اورینٹڈ ہے, غیرت اسٹیم اورینٹڈ ہے. صحیح ہے. غیرت بھی کھڑا کرتی ہے انسان کو, اور اللہ سے امید, یقین, محبت وغیرہ وہ صبر یقین لے جائے گا. غیرت اس کو کہے گی نہیں یار. تو جتنا وہ ماریں گے نا, اس کی غیرت کے بارے میں یہ لکھ لیں فارمولا جو سن رہے ہیں, the more you hit غیرت the bigger it becomes. غیرت مند آدمی کی غیرت کو مارو گے نا تو وہ اور بڑی غیرت بنے گی, اور غیرت کم آدمی کی غیرت کو ہٹ کرو گے نا وہ اور کم ہو جائے گی. بغیرت ہو جاتا ہے, غیرت والا اور غیرت. وہ اس کو آپ وہ جب ایک غیرت مند آدمی ذلیل ہو رہا ہے نا, کیونکہ حالات ہو گئے, وہ پاور مل جائے گی اس کو. اس لیے کہتے ہیں غیرت. آپ نے ایک جملہ بھی لکھا تھا فیس بک پہ 2-3 دن پہلے. میں نے یہ لکھا تھا کہ اگر انسان کی ضرورت, میں نے پوسٹ کی, ویسے ہی بیٹھا تھا, مجھے سوچ آئی, ضرورت اگر غیرت سے بڑی ہے تو وہ انسان بھیکاری بنے گا, اور اگر غیرت ضرورت سے بڑی ہے نا تو وہ انسان امام بنے گا, قائد بنے گا انشاءاللہ.
अच्छा आप इधर से पूछें, आपने आगे पूछना है, ये अब चलेगा, इसकी ड्यूरेशन कितनी है ये हर इंसान के लिए डिफरेंट है। लेकिन शेख इन अब इन टेक्निकल ग्राउंड्स लेकिन अभी पहली फिजिकल हाँ रिस्पॉन्स कायनात का अभी तक नहीं आया। रिस्पॉन्स नहीं अभी नहीं, अभी अब चल रहा है। खाली एक इनविजिबल मशीन चल रही है दिमाग के अंदर, होप की, अल्लाह ताला से ग्राउंड पे कोई रिजल्ट नहीं। ग्राउंड पे सब कुछ एक अजनबियत है, एक बंदा स्ट्रेंजर है, एक नए रास्ते के ऊपर हाँ, है। जो आएंगे वो भी यहाँ पर ये सोचना चाहिए इंसान अच्छा को, जो आएगा भी ना वो इतना माठा और माड़ा रिसोर्स होगा बहुत बनाना पड़ेगा इसको। कि बंदा कहेगा यार कि ये हम नवाब थे क्या, कुछ एक हम तो एक्सपोजर था ना? गद्दी पे बैठे हुए थे हाँ ये क्या है? और उस वक्त तो इतना बंदा हमारे इर्द गिर्द होता था हफ्ते की रात को, और हम तो पता नहीं क्या कुछ नहीं कर रहे थे। गद्दी की आप नहीं थे, वो गद्दी की पावर थी। सही है, गद्दी तो अब हटी है, अब आप है। अब आप है। तो अब जो बंदा आपके पास आ रहा है ना वो इतना नॉन प्रेजेंटेबल और माड़ा रिसोर्स आएगा शुरू में आपके पास, गोना बी सो वीक कि बंदा कहेगा मैं सल्तनत इनके साथ बनाऊं। भाई वो आपके घोड़े थोड़ी थे, वो तो आप किसी के सहारे पे खड़े हुए थे ना। अब आप आए ना मैदान में खुद। मैंने भी किसी को बोला ना, मैं किसी के साथ था तो उनकी सवारी मुझे बहुत अच्छी थी, बहुत महंगी सवारी में मुझे लेने आए कोई, तो जो मेरी खिदमत के लिए हजरत थे वो मेरा बहुत इज्जत करते हैं, बहुत एहतराम करते हैं। तो मैंने कहा सफर तो मैंने आपके साथ किया है लेकिन किसी दिन आपके साथ सफर करेंगे। सही है, क्योंकि अभी भी आपने हमारे साथ सफर किसी और के नाम पे किया ना, तो असल सफर जिस दिन आप हमारे साथ करेंगे तब आपकी कैपेसिटी का पता चलेगा। तो हमारी कैपेसिटी तो हर सफर में वही रहेगी, चाहे वो किसी बड़ी में हो चाहे छोटी चीज में हो, हम तो वही हैं। आपके सफर का हमारे साथ ताल्लुक पता चलेगा जब ये नहीं होगा आपके पास। अभी बहुत कुछ है, नहीं तो आप किसी की सपोर्ट पे बात कर रहे हैं ना, वो हाथ जिस दिन आप होंगे तो उस दिन बात होगी होगी ना आपसे। तो ये अब इसके अंदर जो है ना अब बढ़ेगी। अब यहाँ पे अक्सर लोग जो है ना वो घबराहट है, ये असल में घबराहट का जोन है ना। इज्जत चैलेंज हो रही है, नफ्स चैलेंज हो रही है, घबराहट चैलेंज हो रही है, ईगो चैलेंज हो रहा है आदमी का। सर नोबडी केयर्स अबाउट एन ओल्ड मैन who's not changing with the trends of the society. Nobody cares. People don't care what you achieved last year. लोग आपकी सोशल मीडिया, आपके मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ लोग फौत हुए, बड़े हाई पावर्ड थे उस जमाने में, किसी इंडस्ट्री लीडर्स थे। मैं 2 दिन में, मैं जिस दिन खत्म होऊंगा ना 2 दिन भी याद नहीं रखेगा शायद। दिस इज अ रियलिटी। तो भैया आपने बैठ के जितनी बार कहना है जी हम ये हैं और हमारे बड़े ये थे और हम तो बड़े चौधरी हैं, और हम दीनदारों को भी समझा रहा हूं, कुएं में मेंढक को अपना कुआं बहुत अच्छा लगता है मगर पूरा इलाका इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। उन्होंने आपके कुएं को ऐसा सारे कदीमा रखा हुआ है। सही है, वो नहीं मानते। कुएं का मेंढक अगर ये समझता है ना कि पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना ये तो फारिग है, मैं असल इंकलाब हूं, मैं इतना ही रहूं तो मैं ठीक हूं, तो खुशफहमी अच्छी है, लेकिन हल्की हल्की जब ईंट कुएं की गिरना शुरू होती है ना तो तब ये बार बार मनूवर चेंज नहीं करिएगा, फिर स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करेगा अगर कुएं की दीवारें कमजोर होकर गिरना शुरू हो जाए। समझ रहे ना आप? सही है। फिर आप चेंज और ये मनूवर्स और फिर ये मीडियम्स और एवोल्यूशन की बातें नहीं करिएगा, वैसे ही रहिएगा, वैसे ही लाफिंग स्टॉक बन जाएंगे आप। ऐसा होता नहीं है, बदलते सब है। तो आपने देखा है ना कुछ, तो उस पे मेरा जुमला बड़ा अच्छा है, कुछ आज बदलते हैं दिल भाई, कुछ कल बदलेंगे। बदलता हर कोई है, ठीक है, बदलना पड़ जाता है, वरना एक रूट है जिससे कुआं इंडस्ट्रियलाइजेशन को बर्बाद कर सकता है, शहादत। प्योर ग्रे है, अंधेरे हैं, पता ही नहीं है क्या करना है, कुछ नहीं पता कि पीछे क्या गलती हुई है, कुछ नहीं पता क्यों बर्बाद हुआ है, मिजाज नया अपनाने में तकलीफ होगी। अब मैं बताता हूँ तकलीफ क्या आएगी आपको, जिस पर उसने सब्र करना है, जिस पर उसे यकीन रखना है कि मैं इसे मास्टर कर, उसे नंबर 1 आप गिनना शुरू करना चाहे करना। नंबर 1 तो उसको पीपल्स मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी। सही है, कि जिस अंदाज में मैं लोगों के साथ चलता था और जिस अंदाज में मैं उनको समझता था और जिस अंदाज और जिस इल्म के साथ मैंने उनके साथ एंगेज किया है, ये कंप्लीटली मनूवर होके चेंज हो जाएगा, जो उसकी नफ्स के ऊपर 100 छुरे, 100 नेज़े और 100 तोप मारने के बराबर। एटीट्यूड पूरा कंप्लीट चेंज, कंप्लीट एटीट्यूड, बिहेवियरल साइकोलॉजी पूरी चेंज हो। सही है।
جملے کس کو کتنے دینے ہیں, کس کو نہیں دینے, کس سے ہاتھ ملانا ہے, کس سے نہیں ملانا, کس کو قریب کرنا ہے, کس کو دور کرنا ہے, کس کو پیار دینا ہے, کس سے ہیلپ مانگنی ہے, کس سے نہیں مانگنی, اس کے مانگ کے کتنی طریقے سے مانگنی ہے کہ میں برباد میں کمپلیٹ ہوں. تو اگر اب میں ایک چیز بیچنے جا رہا ہوں, بربادی ہو چکی ہے, اگر میں نے اس بربادی کے اندر اپنا جیسے آپ نے چیزیں بیچنا شروع کرنی ہے, مارکر ایکٹیو ہو جائے گا مارکیٹ میں, دوبارہ آیا. نہیں, ابھی لوگوں کو پتا تھوڑی ہے کہ آپ برباد ہو چکے ہیں. صحیح. تو آپ کو پتا ہے نا, تو ساری ابھی انٹرنل چل رہی ہے. ادھر آپ نے گاڑی بیچنی ہے اپنی, یا ادھر آپ نے کسی بھی اس ریزالو کے لیے کام کرنا ہے, مارکر ایکٹیویٹ ہو جائے گا مارکیٹ میں, سم تھنگ از رانگ. اوکے. تو اس میں سے نکلنے کے اندر بہت کچھ بچا کے رکھنا ہے. مطلب ہم آج بھی کہتے ہیں کہ کہانی اس طرح مت کھولو کہ کچھ لوگ پہنچ جائیں آپ کے اصل دشمنوں تک. آپ نے رسائی نہیں دینی نا کسی کو, چاہے 14-15 سال کی 20 سال بھی کیوں نہ گزر جائیں, کیونکہ اس سے بڑا بے وقوف کیا ہوگا جو آپ کی پریزنٹ ڈے حیثیت کے لوگوں کو ان کا پتہ بتا دیں جن کے ساتھ آپ 20 سال پہلے نہیں لڑے تھے, اور وہاں سے وہ راز مل جائے ان کو جو آج تک کسی کو نہیں پتا کہ ان کو گرانے کا طریقہ کار کیا ہے. صحیح. گیٹ دا پوائنٹ. اس پورے ایٹماسفیئر میں آپ نے اگر ویکنس ایکسپوز بھی کرنی ہے ہیلپ کریٹ کرنے کے لیے, تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کے 90-70% اینگل زیادہ نہ کھل جائیں. صحیح ہے. یہ میں بتا رہا ہوں, یہ اب ٹول آ رہا ہے اس کے اوپر. اس لیے میں نے پہلی باری میں جو آپ کہہ رہے تھے نا جلدی بتائیں, میں نے اس میں نہیں بولا تھا, اب ٹول بتا رہا ہوں میں آپ کو, لوگ ڈرے نہیں. تو یہ کیا ہوگا, اس سارے کو سمجھنا ہے اس نے, کیونکہ پہلے تو سب کچھ جی حضوری چل رہی تھی, سب کچھ آپ کے فیور میں چل رہا تھا نا, اور آپ سمجھ نہیں رہے تھے. اب آپ کو لگ گئی سٹ, گر گئے اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اب مزاج آئیں گے, نظریں بدلیں گی, لوگ چیک کرنا, لوگ مزے لے رہے ہوں گے نا بیٹھ کے, بھی تو وہ سب چلے گا. اور اب آپ ایک چیز بیچنے جا رہے ہیں اپنی, یا آپ اپنی ایک چیز کی ریکویسٹ کر رہے ہیں, آپ نے ساری زندگی ہیلپ نہیں مانگی, اب مارکرز ایکٹیویٹ ہو جائیں گے نا سوسائٹی کے. اگر یہ بک رہا ہے تو اس کا مطلب یہ مسئلہ ہے نا, تو وہ کیلکولیشنز خود ہی چلنا شروع ہو جائیں گے. صحیح. تو اس سارے کے بیچ میں آپ نے کبھی ایڈجسٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. آپ کہیں اب آپ رستہ تلاش کرنے کے لیے روز جس رستے سے آتے تھے, آپ اس سے ہٹ کے ایک اور روٹ لے کے آنا چاہ رہے ہیں. وہ روٹ آپ کسٹمری نہیں ہے, اس کے اوپر آپ کو صرف شارع فیصل سے گھر جانے کی عادت ہے, کینٹ سے نہیں. صحیح. نیا روٹ ہے, نئے گنڈے ہوں گے, نئے بدماش ہوں گے وہاں پر, صحیح. نئے کارنیورسز ہوں گے, چھوٹے ہوں گے, بڑے ہوں گے, اور آپ کے پاس پرانا ارسنل کچھ نہیں ہے. آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں نا. جو آپ کے پاس ہے انہیں دیکھے گا تھوڑی. پرابلم یہ آپ کا ویپن جو ہے نا, وہ اب دنیا نہیں رہی آپ کے پاس. صحیح ہے. جس ویپن سے آپ دنیا کو نیچے لگاتے تھے نا, وہ نہیں ہے آپ کے پاس. آپ کی تیز تراریاں, آپ کی زبان درازیاں, آپ کی گاڑیاں, آپ کی چودراہٹیں, آپ کی ٹور, آپ کے کانٹیکٹس, آپ کے لنک سب ختم ہو چکے ہیں. صحیح ہے. آپ کھل چکے ہیں, آپ بدنام ہو چکے ہیں. صحیح. جو نہیں ہوئے ہوئے وہ آپ کی حرکتوں سے مزید ہو جائیں گے. اس میں آپ نے تھوڑا روٹ سوئچ, اب بندے نے تدبیر کرنی ہے نا. اب یہاں بیٹھ کے اگر مسلمان کہے یا کوئی انسان کہے کہ یہ پورا رستہ بھی اللہ ہی کرا دے, یہ سارا جو ٹول کھڑا ہے میرے لیے وہ بھی اللہ صاف کر دے, اور منزل خود چل کے آ جائے, تو انقلاب آ جائے گا. اور یہ ایک بہت پاورفل سائیکالوجی ہے کہ تم بس یہ مان لو کہ تم بہت بڑے ہو. اگر آپ اسے سپیریئر سائیکالوجی کہیں گے کہ یہ ایک بہت بڑی پاور ہے کہ تم صرف مان لو اللہ تعالیٰ کو, تو یہ سب کچھ ہٹ جائے گا, اور تمہیں اس کے سے گزرنے کی وہ جو ٹول اور تکلیف لینے کا جو ایک ہے, یہ سنت تخلیق ہی نہیں تھی اللہ کی. صحیح ہے. کہ تم گزرو گے اس سے. یو تھنک یہ ہوگا, یہ ہونا چاہیے, یہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نبیوں سے آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر وہ ہیلپ, جو چیز آپ, جو مقام ہے, مقام خود اٹھ کے آئے گا آپ کے پاس. مقام آئے گا اٹھ کے ایک دن آپ کے پاس, لیکن اس کے لیے آپ کو ایک مقام بننا ہے. تب مقامات آئیں گے پھر آپ کے پاس. تو اب سوئچنگ ہونی ہے, چینج آنا ہے اپنے اندر. اس ڈائیورسٹی کی چینج آئے گا جہاں اس کا موڈ, مزاج, ایٹیٹیوڈ, ایموشن, اس کے اندر وہ بھی آئے گا نا کہ نوابی اصل معنوں میں ختم. نوابی ٹوٹے گی نا حضرت کی. ہم نواب تھے, یہ آپ بات کرنا کس نے نہیں سنا. نہیں سر, کچھ لوگوں کا ہوتا ہے وہ, لیکن وہ یہ